Ina, anak kuta kami Gunung Seribu menjuah-juah man bandu. Sebab memanglah benar puasa cerita Tuhan Yesus untungku selamatku dapatkan, dan itulah sebabnya ku suka cerita Tuhan Yesus, cerita yang mulia, masyurkan Injil Yesus selama-lamanya. Cerita Tuhan Yesus, ku suka bertambahlah indahnya. 10 PKRI dungka radio tenda enda kam lagu penutup na perbandi bas radio ta enda cerita Tuhan Yesus menjadi begilalap kaikin untung ta cerita Tuhan Yesus enda bagai sinen ayat pedua kan cerita Tuhan Yesus cerita si senang nih. Keriahan si Tuhuna baskan ngencali Tuhan si jadi kendoni krina si breken kegeluhan terang duar sinal salbas busu si gongaloken ka sindara minga sindasa ibaskan terang si tetap keriahan si Tuhuna baskan ngencali Tuhan si jadi kai de keriahan si Tuhuna nina bas Tuhan ngencalit bagi sindekan sekal nari lagu tenandai. Si tetap ras gitar toto ngatakan bujur kami man bandu Tuhan Yesus adi ibrekan tu dengar kesempatan man kami Tuhan Yesus pasu-pasundu cuaca si cerah janalaka badu mate lampu Tuhan Yesus bagepe Tuhan Yesus piga-piga anak kuta kami dai anak kuta Gunung Seribu enda nggo itaruh kendu Tuhan Yesus enda kap tamundu Tuhan Yesus maka pasu-pasu anak kuta kami enda talangidu pengangkanna adiku nulia basloseda Tuhan Yesus bahan tenang iya gelabaci begina sorandundai Tuhan Yesus bagepe kade-kade kami Tuhan Yesus silali kengasupan na pulong gunareh kulosenda adi begina sorandu Tuhan Yesus petalangi pengangkan na gelah merincu ya nandai kam Tuhan Yesus sebab baska mengencalit keriahane bujur Tuhan Yesus adi sentisik nari ibagikan kami katandu kam si masu-masu sa Tuhan Yesus kesasi badia singajari kami sekala-sekala bujur Tuhan Yesus ibas gelarndu kami ertoto amin. Siulihi lagu tendandai cek sebagikan kata dibata nomor 4 cerita Tuhan Yesus. Cerita Tuhan Yesus sebab memanglah benar puaslah hati terima
terima, dan jiwa pun gemar cerita Tuhan Yesus, cerita yang mulia, masyurkan Injil Yesus selama-lamanya. Cerita Tuhan Yesus juga masyurkan, cerita yang mulia, cerita yang senang, besar benar untukku, selamat ku dapatkan, dan itulah sebabnya ku suka masyurkan cerita Tuhan Yesus, cerita yang mulia, masyurkan Injil Yesus selama-lamanya. Cerita Tuhan Yesus, ku suka masyurkan, bertambahlah indahnya kalau diulangkan. Jikalau hai pendengar, kau tinggal dalam gelap, sekarang datanglah dengar cerita yang sedap, cerita Tuhan Yesus, cerita yang mulia, masyurkan Injil Yesus selama-lamanya. Sekali nari menjuah-juah man bantah. Iya. Menggulit dan ndu kertas ndu me. Iya. Ijenda kari si orati karena kata dibata. Jadi sinin bas kertas ta enda khotbah bagin si pemenang. Adina kitik sakap ndu bajikang karinin ndu ibas layar ta. Ibas kata dibata enda kari, banci kari si idah perbahanan dibata tandai ema Tuhan Yesus. Iya. Ibas kata dibata enda kape kari, banci kakar si tandai, isekin dibata Tuhan Yesus isekakin setan. Ras isekin aku manusia enda. Bage? Gelang oka baci kari payo si tandai, karena isekin Yesus, isekin si gelap ndai emo iblis, ras isekin aku manusia enda. Jadi guna kata dibata, marir toto kita. Ikatakan kami bujur man bandu Tuhan Yesus di bata kami. Adibanci igejapkan kami dengar pengkawalindu kegeluhan kami dai. Itamakendu kupusuh kami keriahan ukur. Banci kami kundul ilos kuta kami Gunung Saribu enda. Lakon dengkehken karena perkatandu. Tuhan Yesus, payomin ate kami kari itandai kami kam. Kamu dibata sinusur isur ganari. Itading kendu kemuliandu. Nusur kam kudoni enda.
gelah banci kami manusia si perdosa enda iselamat kendu. Tuhan Yesus ndai si ngelayani kami. Adi iiket si gelap ndai kami. Kam ngencadi bata kami. Tuhan Yesus si ngasup mulahi kami. Tuhan Yesus bujur katakan kami. Adi baci kami bas paksa enda. Pulung ibas jambur enda. Olah sadape kami kari ilewat kendu ibas megiken perkataan du enda. Gelah lid banci simparu si jadi ukurkan kami. Karena kam di bata kami si tuhu-tuhu. Eme Tuhan Yesus. Bujur Tuhan Yesus ibas gelar rendu kami ertoto. Amin. Si perdiateken bahan ta enda. Ema khotbah si pemena. Enda ibuat ibas Markus pasal 5 ayat 1 ayat 20. Jadi enda suwe ngeraskai si tulis ibas kitab ta enda ibas pustaka si badia. Judulna ipepalam Yesus sekala si setanan. Iya. Ema kaninta pendai me di bata tandai ema Tuhan Yesus kai ngekari banci ibahanda. Kai ngasi ilako kena ibas geluh tandai. Ibas judul ta enda saja pe banci siantu si me. Ipepalam Yesus sekala si setanan. Iya. Mari manjar-anjar si oge jana si begiken karena cerita Tuhan Yesus ibas khotbah si pemena enda. Markus pasal 5 ayat 1 sekari ayat si pe-20 ken. Kogeken man bantah. Sehme kala andai ilepar danau Galilea daerah kala Geraseni. Iya. Minta dami manjar-anjar sada-sada bagin si pelajari. Kainina sehme kala andai. Isi mekala sini maksudna ijenda. Enda me Tuhan Yesus ras ajar-ajarna. Seh ia ilepar danau Galilea daerah kala Geraseni. Alamat si ituju Tuhan Yesus ndai jelas kel ituliskan ibas pustaka si badia enda. Ija ia seh ilepar danau Galilea daerah kala Geraseni. Iya, ayat 2. Nusurkan ca Yesus i perahu nari minter re sekala jelma i kubur nari. Iya. Bas ayat 2 enda. Kai kam du banci sidat jenda. Nusurkan ca Yesus i perahu nari minter re sekala jelma i kubur nari. Banci kita rukur entah nungkun pebas pusuhta. Kalak kai ngenda makana bas kubur nari ya rehna. Langadina kita enda mela bas kubur ningantare. Lah, adi kita enda manusia si normal, tentu adina inganta i rumah. Ikuta. Tapi enda kainina nusur kenca Yesus i perahu nari, minter sekala jelma i kubur nari. Maka banci nungkun kita, kalak si ugange, si reh i kubur nari enda. Maka si oge seterusnya. Si reh setanan. Yang gomis katakan aja, gue jelas misi katakan na. Kepeken si reh jumpai Yesus ndai. Si reh na ibas kubur nari ndai, setanan. Ayat telu jelas katakan agenda. Si reh setanan janah ringan i kuburan-kuburan. Enggo piga-piga kali igari kentan naras nakena aluran te besi. Tapi icedaken naras irtapina rante. Perbahan sekal gegehna ise pelangasup dangkap iya. Si teruskan dengan si oge bagin si pelimakan. Suari ras berengi iya dalan-dalan i kuburan ras kudas uru-uruk. Nerkuh-nerkuh iya janah item temina bana alu batu. Bagendam kepeken keadaan manusia
si meriah kel ia kapna ibas kubur narindai. Ugani nandai pertama lebih iya setanan. Setanan terdukin adi si bahan bahasa anta ia isluki si gelap. Isluki endar tina si gelap ndai engkuasai kegeluhenna. Maka ijenda pe banci si eteh isekin setan enda. Isekin iblis bagai ninanda terus sirah setanan janah ringan kuburan. Setan si gelap ndai iblis ingan nai jakap ndu ija labo sikap akap manusia yang geluh ije me ia ringan kuburan nina jenda anggo piga kali igari kentanna ras nahena aluran te besi tapi iceda kena ras irtapina rante perbahan seh kel gegehna. Maka harus kanga kepesi akui si gelap ndai ergegeh. Adik kita manusia lah pada rantai besi. Tarenali saja GII kan talabu terlepaskan kita teko. Tapi jenda manusia si isluki setan dai. Anggo piga kali igarikan tanna rasnahena aluran te besi tapi lalap irtapina. Ergegeh setan dai. Maka baca kurukur sanga koge kata di bata enda. Entah enda kin alasan manusia dai merincuh ke ia erteman rasi gelap eteku. Perban lid gegehna. Lid gegeh setan dai. Lid kuasa si gelap enda harus diakui. Ibas bagin kata di bata enda go jelas kata kena. Enggo piga kali igari kentanna rasnahena aluran te besi tapi lalap irtapina perbahan setan dai iblis dai ergegeh. Iya. Bahasa dalam Bemesia kun kita ergegeh lid gegehna. Maka kasih teruskan. Ise pelangasup nangkap iya. Kuakap maka itangkap kel iya dakam kala si isluki setan dai guru gari ngan kuakap dahin nang geluh. Perbanje setan dai. Makana berusaha kel kala si deban. Tapi berusaha kel manusia si keleu nandai nangkap iya. Tapi ise pelangasup nangkap iya. Engkai perbahan megegeh kel setan si neluki manusia dai. Si teruskan. Suari ras berengi iar dalan-dalan ikuburan ras kudas uruk-uruk. Nderkuh iya jana item temina bana alu batu. Bagaimana kegeluhan kala si erteman rasi gelap. Lanai normal kegeluhanna. Adik kita dakam suari erdahin. Berengi istirahat kita. Adik kala si isluki setan dai. Si gelap dai yang kuasai kegeluhan kata wari paksa pe ia ringan kuburan ia ringan ibas uru nina. Jadi ku banci si buat jenda kepeken pendahin setan dai lalap kencedai kegeluhan manusia. Tapi loka kita lupa lid kuasana lid gagah si gelap dai makan tandai entah endakin ngepe alasan lid manusia enda jelmandai merincuh denga kel ia remba erteman ras si gelap ras setan dai. Enda lebih karena setan. Maka nita pendai ise setan isi gelap enggak lebih seteh ergegeh ia ringan kuburan uga manusia lah sikap bagai atena sebab nina pendaje item temina bana alu batu. Kuakap me item temina bana alu batu manusia entah pejel masih islukinan daing kuakap kari mesui akapna. Endam pendahin setan dai. Ibas bagin kata di bata ayat 3 ayat 5 enda pe banci kasih idah isikin aku manusia. Kita manusia enda ganjangan kepeken kuasa setan dai asangkan kita. Gegehen si gelap asangkan kita enda harus yakui.
Sebab nina pendai jenda, engkau berusaha ke manusia ndai nangkap ia, tapi lalap labo tertangkap sah. Harus aku ye, gegehen kepeken setan dai, asangkan manusia. Jenda lebih. Maka si teruskan ayat si pe-6 kan kita. Kenca idahna Yesus idauh-dauh nari. Sing idah sa, sebab nina pendai ibas ayat 2, nusur kenca Yesus iprahu nari, minter sekala jelma ikubur nari. Jelma sirehna ibas kubur nari, jelma singgoi seluki setan dai, kenca idahna Yesus dauh-dauh nari, kai kap ndu jenda ilau ko kena si teruskan. Kiam iyandahi Yesus janah isembah na. Ijina banci lebih sutuh. Setan dai isembah na Yesus. Makana iakui na jenda maka ganjangan Yesus asangken iya. Maka isembah na. Lang adi manusia ndai lalape berusaha nangkap si setan ndai lah boleh gegeh na perban ganjangan setan asangkan manusia. Tapi kenca idahna Yesus idauh-dauh nari minter isembahna. Pengakuan setan endandai maka Yesus sireh ganjangan kuasana asangkan iya. Alusora megang nderkuh iya nina. Oh Yesus anak dibatasi meganjang. Kuga atendu aku ibahandu, ibas gelar di bata kupindo maka ola aku isik sandu. Jelas kel itandai setandai Yesus. Oh anak di bata si meganjang. Jelas kel tandai name. Uga atendu aku ibahandu, atendu kin niksa aku. Jelas kel itehna maka Yesus sireh isurga nari kudoni enda guna engkernepken pendahin iblis. Guna engkernepken pendahinna. Makanya jelas tidak katakanna oh Yesus anak di bata si meganjang. Kuga atendu aku ibahandu, ibas gelar di bata kupindo maka ola aku isik sandu. Dakamindo setandai man Yesus. Sebab akuina ganjangan Yesus asangken iya. Encejakam duya si tandaan memang maka jelas kalau kita kena oh Yesus anak dibatasi meganjang. Harus kasih ingat iblis enda naik ersada nge iya ras dibata i surga. Tapi perban berontak iya ita makan dibata i hukum dibata iya nusur kudoni enda. Iblis endam barenda daka malaikat. Malaikat gelap, malaikat terang. Ia malaikat gelap. Ban berontak ia, hukum dibata ia, itamakenna kudoni enda. Makana di talagi jegambarna, baci kasih singet kenari, struktur kekuasaan, si baci i pelajari kita, ibas Markus pasal 5 enda, si datas kel dibata. Yesus. Maka terohan na iblis. Si gelap ndai. Maka si trohna kita memanusia. Maka baci nga iblis ndai ikuasai na kita, isluki na kita. Kam talenga pernah idahandu manusia isluki setan. Aku nggak pernah kuida. Engkai kam du maka baci kuasai na perban harus yakui ganjangan kepeken si gelap ndai asangken kita manusia enda. Tapi ibabo siekri nalin si meganjang medibata Yesus. Makana iakui si gelap dai. Oh Yesus anak dibata si meganjang. Kuga atendu aku ibahandu. Ibas gelar dibata kupindo maka ola aku isik sandu. Si teruskan ayat 8. Ikatakan na bagenda sebab engkau megati iperintahkan Yesus manbana. Setan lauslah ibas ia nari. Entah pernah ngebegindu Markus pasal sadame. Sanga Yesus empelau setan i rumah pertoton. Baginda kangen ina Tuhan Yesus. Oh setan, lauslah ibas ia nari. Minter laus setan dai. Engkai kam duma kami minter ia laus. Perban i akuina ganjangan Yesus asangken iya. Iya. Saya teruskan ayat siwah kita.
maka isung kun Jesus iya nina isi gelarndu. Eda kam setan dai pilit gelarna. Kam tendu kuang setan dit gelarna. Jenda kata kena isi gelarndu. Pangkal Tuhan Yesus nungkunca. Enda penuduhkan sama keganjangan Yesus ndai asang kenia. Kita giakap mendua dina kala si Tuhan asangkan kita. Pangai kap mdu kita nungkunca oh bapak isi gelarndu ninta. Gua kaplah. Tapi di situ mudahan ia ngasakan kita otongat. Oh ame isi ngegelarndu nak. Me bage? Enda pes Yesus dai isi gelarndu. Isungkunna gelar setan dai. Maka erjabab ia, erjabab setan dai. Gelarku meribu-ribu sebab enterem kami. Enterem kepeken setan sineluki sekala jelmandai. Engkai kam du maka baci sebab setan enda bentuk roh bagi angin. Maka na enterem ia banci islukina sekala jelma. Jelas tidak kata kename. Gelarku meribu-ribu sebab enterem kami. Ayat 10. Alu meseksek ipindo setan-setan man Jesus. Gelah ola ia ipelaus ibas daerah enari. Meseksek pemindon setan daime. Mindo ia. Gelah iizinkan Tuhan Yesus enda. Ola min kami darat ibas ingan enari. Engkai kap mdu makana sikap kelakap setan dai bas ingan kepeken bas ingan dai enterem kala si majuh iya makana adi si pajuh setan kisat ngia laus bas kita nari cocok kelakap na teman ras kita enggo perus Yesus adi baca olamin kami pelaus ibas ingan enda nari. Adi si baca si teruskan bahasana cocok kelakap kami ringan ijenda. Tapi kaya ini na pembino na tole. Alu meseksek ipindo setan-setan man Jesus. Gelah ola ia ipelaus ibas daerah enari. Ayat 10 sada. Ibas mbal-mbal ture-ture deleng Lit mesadara rasen babi paksana nungke-nungke daraminakanna. Meseksek pemindon setan dai man Yesus nina. Suruh kami kubas babiah. Gelah isluki kami iya. Maka ibre Yesus bagi si ipindona. Laus setan-setan jenari islukina babindai. Babi selebih kurang 2000 minter kiamen. Janah megulang. Ndabuhen kudano. Mate gedap kerina ije. Nama pemindon setan dai man Tuhan Yesus. Litkap jahra rasen babi sanganar makan. Sangana iyan daraminakanna. Pediat min kami neluki iya. Lakam mindo izin iya. Man Tuhan Yesus. Ganjangan Tuhan Yesus. Adilah izinkan Tuhan Yesus. Labanci silukina babindai. Makana pindona. Tapi kai kam du baci nungkun kita ibas kata dibata endandai. Engkai maka izinkan Tuhan Yesus. Bagaimana? Lakin merga babi si 2000 handai. Lakin kadi rugi si empu babi handai. Baci bagi bas pemikiran tari. Tapi bas Tuhan Yesus. Regan kel sekala. Si banci iselamatkan. Itandaina Tuhan Yesus. Pulah ibas si gelap nari. Asangkan meribu-ribu rarasan babindai. Ibas Tuhan Yesus regan ke sekala si banci perdalanan ku surga asangkan ertadoni si ermasap-masap enda. Enda lebih sada alasan. Ini bagai regan kita meherga kita enda maka labo ate Tuhan Yesus si gelap ndai engkuasai kegeluhan ta. Maka pediat nama setan dai si meribu-ribu dai islukina babindai seh mati. Iya. Toleka adi sinin karis terusna ayat 4 ayat 14. Kiam permakan babindai jana ituri kena berita kukuta-kuta ras kudusun-dusun. Maka berkat kala ngeneukeun si enggo jadi. Surah-surah Tuhan Yesus. Gelah sambar min beritandu. Gelah berita kam. Maka nakiam si permakan babindai. Mungkin ini agenda.
Kiam ia itading kena membal-bal inganar makan babi nadai. Laus ia kukuta-kuta ras kudusun-dusun. Iberita kena karena kai singgo jadi. Kai kin si jadi. Ijahre sekala jelma. Baca lengat tandai na Tuhan Yesus. Sekala si setanan gel-gel. Si labo kita ngasup nang kapsa. Si megegeh kel. Jelmandai banci ipulahina iya. Bagai beritana. Beritana Katolikai. Babi si permakani kami. Engkau mati megulang krina kudano. Perban setan si bas manusia ndai. Engkau neluki babi-babi kami. Me beritana kukutaras kudusun-dusun. Maka engkau terem kari kala. Singenen kejadi nenda. Maka si teruskan ya. Ayat 3 kita. Ayat 15 me. Iya. Ope dengan 15 kainina. Maka berkat kala ngenehen singgo jadi. Idahina Yesus janah idahna kundul kala si gel-gel setanan iyang guruis janah enggo jore ukurna bagenda me keadaan kala si enggo ilayani di batandai kala si enggo ilayani Tuhan Yesus. Adir lajar kita ibas kitab Injil Markus enda laba cilang harus lebih sitama kubas purkurenta di bata sireh kudoni enda guna ngelayani manusia, guna nelamatkan enterem jelma. Ibas bagin kata di bata enda sekala si ikuasai si gelap ilayani Tuhan Yesus seh maka nggo berubah geluhna nggo jore pe ukurna nggo ruis iya. Ibas enda baca kita rukur cocok kepeken adire Tuhan Yesus ndai ilayani na geluh kuenda rak sikap nakap geluh kuenda adilatih kel siakap selama endang geluh baci saja lar kita kan si gelap baci saja itindih masalah entah pedosa entah kailah gia masalah tak tapi nggo si eteh ibas suari enda ibas berngi enda lid di bata Tuhan Yesus reh guna ngelayani aku reh guna ngelayani kam nggo rek sikap na geluh tandai ijenda kap ndu maka nggo idahna sekala si setan ndai nggo jore ukurna nggo sikap pe wisna tapi kaini na jenda ayat 6 biar pe kalak kerina ituriken kalak si enggo ngidah kejadin eman kalak si rendai kai singgo jadi nang dangi kalak si setanan ras kerna babi-babi ndai. Ayat 10 pitu. Maka meseksek ipindo kalak ndai maka laus min Yesus ibas daerah enari. Enggo kap ndundai sikap ukur enggo nda jore kegeluhan si isluki setan dai. Tapi engkai kap ndu maka sintrem dai biar ia itolakna Yesus. Lauslah kami ibas daerah kami endanari. Ngoreh penampat geluhku. Ngoreh penampat geluh si kuasai si gelap dai. Tapi ipelaus jelma sinterem. Engkai kap ndu. Perbanla ininna. Uga untungna adireh Tuhan Yesus. Ninna saja ngenca babi kundai ngo mate gedap. Kuje ininna. Maka kita adinggore Tuhan Yesus ndai nggo sebegiken kata di bata besar benar untungku ni nandai puji-pujin tandai lagun tandai besar benar untungku kuakap adi isungkun sekala si setanan endandai nggo jore ukurna perban ilayani Tuhan Yesus nggo belin kel untungna perban reh Tuhan Yesus njumpai iya kuakap nggo sikap kel kata kena nggo beluh kel iya berita kata kena bujur pe sebab kaida kam ndai penuh sahi kel ngencadakin si gelap ndai item temina bana alu batu ni ndai adi setan dakam bagai si gelap bagekin lape manusia dadna rubia pelo dalih maka banci si garis bawahi si gelap ndai nuh sahi kepeken ngencadahinna maka na gundari ngo banci si tandai isikin si meganjangna me Tuhan Yesus di bata. Iya. Coba dagekan sinin, nin coba bang ibas
Efesus. Si baca coba ibas Efesus sada ayat 20 sada. Kuah kapa ditangkas kari baca oge du bas layar enda ras kita ngoge kenca. Gelas teh kari. Kuasa siapa ini si meganjangna. Ibas dunia enda bage? Iya. Enda Efesus pasal sada ayat 20 sada. Si oge sada 2 ya. Kuasa Kristus dau ganjangan asangken kerina kuasa pemerintah ras penguasa sila terida dengan ganjangan asangken kerina pemimpin ras tuan-tuan sila terida janah pangkatna ganjangan asangken kerina pangkat si terbelasken subuh ibas paksa enda bagepe ibas paksa sireh pagin. Gue jelas baca siang kami. Kuasa Yesus Kristus ganjangan asangken kerina kuasa sila teridah silit ibas doni enda. Janah kuasana kuasa subuk ibas paksa enda ras pagin. Iya. Adi bage kusungkun kita. Ras isengi akap mendu ria kentah perincukan kita teman. Ras Tuhan Yesus ndai me bage sebab jelas ijenda katakanna kuasana ganjangan. Asangken kerina kuasa-kuasa sila teridah ibas doni enda gunduari bage peseh pagin. Iya. Siteruskan ayat pigandai kita ku ogen tandai bas Markus pasal 5 ndai. Ayat 10 alo. Sanga Yesus nangkih perahu kalak si setan nendai mindo man Yesus gelah banci min ia ikut. Enada kamading gojori ukurna ela bacilang ikut aku ni naman Tuhan Yesus ndai. Sebab ngo banci ibeda kena uga susah nang geluh rasi gelap ndai si gelap ndai engkuasai kegeluhenna kenca pula ia ilayani Tuhan Yesus ngo jore ukurna ngo sikap geluhna makan ngo merincuh kel ia ikut aku ras kam ni naman Tuhan Yesus. Kam git ngikutkan Tuhan Yesus. Sanga Yesus nangki perahu kalak si setan nendai mindo man Yesus gelah banci min ia ikut. Tapi la ibre Yesus ayat 10 siwa. Tapi la ibre Yesus ikatakan peman bana mulihlah ku rumahndo ku tengah-tengah keluargandu beritakan man bana uga belinna perbahanan ras perkuah ate Tuhan man bandu. Enda kepeken alasan Tuhan Yesus ndai makalah padah kam ikut nina man kalak si enggo ipepalem nandai gelah banci si enggo malam dai berita ia man keluargana berita ia man kadekadena karena kai berita kena karena uga belinna perbahanan di bata man bana makalah banci isi beritana aku enggo jore ukurku genduari go malam kelateku perban go banci lepas aku ibas iketan si gelap ndai perban go banci pula aku ibas iketan iblis ndai isi simulahi aku Tuhan Yesus di bata enda beritakan naman keluargana ras kadekadena makana ia mekari jadi perberita di tengah keluarga nandai sebab go jelas kelbanci isaksi kena uga di bata Tuhan Yesus ngelayani kegeluhanna uga beratna barenda iiket si gelap manusia langasup nampati ia tapi ngoruh di bata Tuhan Yesus pulah bana ia ibas kuasa si gelap nari go jori ukurna go malam atena enggur berita iya 20 maka laus ia ku kerina daerah Dekapolis i berita kena enggur berita iya i berita kena kai singgo ibakan Yesus man bana kerina kalak sengget megi berita iya
Sininka sadanari kata di bata Kolose sada ayat 10 telu. Bas layar ta, bas kertas ta lali. Kolose pasal sada ayat 10 telu. Iya, kainin agenda. Kita ngoi pulahi di bata ibas kuasa si gelap nari. Ibabana kita kubas kini rajaan anak kekelengenna. Kita ngoi pulahi di bata. Kau kebaci kita ngaku. Latar belakang tambah renda ibas si gelap nari kerina. Aku ku inget dengang ugam barenda nini bulang orang tua si mupus. Aku tetap dengar ku idah je uga praktek si gelap ndai. Adina motong manuk kami, pahana tendukin cawir-cawir, tamakan kang ku babo lemari. Kusungkun nge pernah. Agat guna kai. Guna nininta. Guna nininta mekala bacipan. Minggu kamdu jelas banci si idah ugam barenda. Perbahanan entah pe praktek si gelap ndai si lakokan. Aku bagian entah udah dengar gi aku hari 40 tahun umurku, ngokang aku pernah erpanggil ku kuburan. Senang ngekap mendudung erpanggil ndai, labo gel-gel ngelalap je. Adi aku berenda mulih kenca kukuta, miskel ngekubaba bunga kukuburan kinte kuta mulih kukuta libur kenca kukuburan. Labu ku tekai ke peorat nah. Tapi kencang go terang kata di batandai, go ipetangkas di batandai man bangku, karena ia mau dibatasi tuhu-tuhu. Ugam barenda bodoh na gegeluhan pekiak-kiak si gelap ndai. Go pas bagi si selamatkan Tuhan Yesus endandai. Go banci jelas kuang kai, senangan kepeken geluh dibatakan Tuhan Yesus ndai, asangkan geluh dibatakan dibata silabo ia dibata. Angkandungi bahasa gue dibata tapi labo ia dibata. Gunung Seribu endali dibata contohnya di Barong Kusabasa ngendali dibata kami Batur Lempang kampen tahlit ngeme. Tapi dibatasi tuhu-tuhu, Tuhan Yesus, ia mesin jadikan kerina sinasalit, ia mesin jadikan geluh tak enda, man bana sajalah kita ersembah. Adi rembak kita resi gelap ndai, bagi kata ndai labo banci bana jore ukurta. Item teminang kita alu batu. Kuakap adi nandarat kari iyalah naik kita selukina, jakam dukar lukana. Me daging si selukina ndai, bagi. Endam dahin si gelap ndai. Maka dia aku yang gue jelas kelkuteh. Adi si gelap, ya. Lanai buki tanggit teman rasia. Sebab ngolit si megancang teman ta Tuhan Yesus. Jadi kala sir sadaras Tuhan Yesus, ibabana kita kubas kini rajaan anak kekelengenna. Ibrekenna kuasa man banta, gegeh man banta, maka si gelap ndai lanai lit gegehna encedai entah pe kuasai geluh ta perbahan kita nggo ersada ras Tuhan Yesus. Enggo sebagi kata di batenda. Kaini nandai ipapalam Yesus sekala si setanan. Sehma kala ndai ilepar danau Galilea daerah kala Geraseni. Sehma Yesus ibas kuta Geraseni enda. Di batandai enggo jadi manusia. Maka nggo banci yardalan seh iaku Kapernaum, seh iaku kutakana, seh iaku daerah Geraseni. Kata di batanda nggo kaseh kukutanta Gunung Seribu Endah. Yesus dibatasi nusur isur ganari, reh isur ganari, reh iyan jumpai kita. Kai tujunna ilayanina geluh tandai. Gelah olam berat babantang geluh. Gelah si tandai kuja kita ersembah. Man bana saja kita ersembah. Medibata Tuhan Yesus. Oke? Iya. Enda membaca kata dibata ibas khotbah si pemena enda. Lid atendu sungkundu. Iya.
Sungkun ya, tabaci kerja bab kami. Gelah mulih kari kita bas KKRT, enda ulane nungku-nungku nukurta. Si barendam lebih, iya. Si terosi kakari ibas kot basi pedua kenari, ya. Bertoto kita. Tuhan Yesus di bata kami, idah kami maka nareh kam kudoni enda, guna melayani kami. Labo kami si ngelayani kam Tuhan, sebab labo lit gegeh kami. Kamu di bata sireh ngelayani kami. Ibas kata di bata cerita Tuhan Yesus ndai sekala si setanen nggo ilayani ndu iya. Emak nggo bancin darat setan ibas geluh nanari. Si gel si gelap ndai engkuasai iya, lanai engkuasai iya, enggo jore ukurna perbakan kam Tuhan Yesus reh guna mulahi iya. Tuhan Yesus enggo bagi kami perkataan du enda. Maka enggo banci jelas iteh kami, maka di bata kami Tuhan Yesus kam kepeken ganjangan kuasandu asangken kerina kuasa-kuasa si gelap silit ibas doni enda. Maka tamakenlah karena si enda kubas perukurun kami, gelah nabanci ukurkan kami karena si enda, gelah baci kape Tuhan Yesus lanai kami ragu ersembah erdibatakan kam Tuhan Yesus. Bujur Tuhan Yesus iteruskan kami dengar kari megikan perkataan du. Amin. Teruskan ke bak tintah. Maka rende kita nomor sada ngoreh penampat geluhku.
ibreken nomor 4 dai ayat telu saja. Sebagikan kata dibata si peduakan. Tuhan Yesus kusyuka masyurkan, bertambahlah indahnya kalau diulangkan. Jikalau wahai pendengar kau tinggal dalam gelap, sekarang datanglah dengar cerita yang sedang, cerita Tuhan Yesus, cerita yang mulia, masyurkan Injil Yesus selama-lamanya. Adi ngusah teh ta res senek ta mancing si pan janah si begikan kata di bata. Aku si menarik ndai menbangku. Ingat dukang ndai struktur kekuasaan ni nandai. Isi si meganjang na. Mencagi Tuhan Yesus ndai sekat rohon na. Malaikat. Apa ke? Maka rohon na manusia kita. Maka rohon na kaban na. Enggo asuh-asuh hentam apa ke? Iya. Jadi gua bah nadina ganjangan kap ndu adi malaikat ndai ma setan ndai ma malaikat malaikat gelap ma bage malaikat singgo berontak mai ngesi itama kudoni adi malaikat si terang si ngelayani di batanda ma surga ngia uga ban maka ula kita kari trohonna tandukang maka ulanai kita ka ndukari bagi kalak gadaren dandai kalak garasen dandai ko kap sadangan sama kanggo naik maka nggo truhen takari setan dai maka lanai kita kuasaina adi rasi meganjang nandai kita sada mateta si pelajari kita jenda selama 2 berengi ugama kabanci kita sada rasi meganjang nandai. Sinin kajen dah apa ke? Ngoi dah hendo si peduakan bas kertas te dah hot bas si peduakan nina. Endai buat di bas padan sindekah nari. Kitab Nabi Jeremia. Nabi Jeremia pasal 4 ayat sada karingasa ayat 4. Kai din agenda. Janah taminam ya. Kering bergah kateh ndo. Nina Tuhan. Nina ise. Mungkin dah cita ise Tuhan dai. Ngo jadi manusia iya mah. Ngo jumpai nanda kala gadara. Adi jenda bas cerita sadenda. Lengaya jadi manusia. Maka arah Nabi yang rana. Gua nanda jenda nina Tuhan. Kala Israel. Nai bang rana iya man sada bangsa. Lenga bagi zaman tasigen duarie. Ma bage?
Adi aten du jera. Banci kamreh mulih kendahiaku. Adi iam bengkendu gana-gana si ciga ateku. Dengan kemalangan kaman bangku. Maka syarat na gelah banci kitar sada rasi meganjang na kuasa nandai. Ras Tuhan Yesus nai. Sada kal ngencakatakan na jenda. Adinggit kam ngambengken sa entah pesirang ras gana-gana si ciga ateku nila. Kaikin gana-gana ndai si sehubungan ras kuasa gelap. Katakan na bas pustaka si badia. Ngo kita ndekah jadi kalak Kristen, ngo pernah begindu enda. Ade enggo nindu, enggo dage kam sirang. Ras gana-gana ndai. Enggo dage putus kendu, lanai nembah gana-gana, lanai berhubungan ras gana-gana, tapi nembah man Tuhan Yesus si meganjang nandai. Syukur kan kari. Gelah ula kita kari terselibe. Engkai maka terselibe, siakap kari gana-gana ndai di bata, banlit ka kuasana. Kainda kuasana. Lana ingat dukai kuasana. Bereken nagegeh man si isluki nandai. Mabagi kindai. Kainari de bai dah handuk kuasana ya. Lali dah handu, lali pernah dah handu kuasa gana-gana, kuasa setan. Kau bacikang berikan rezeki ni do daerah Jawa melala kak kalak mindu rezeki. Kau labor Jawa menca. Kita pe kau marenda, maku jekang kita sembah, maku jekang kita mindu rezeki. Tapi ni na dibahata si meganjang nandai gua. Si olihika, si anjaran jari mau bagi. Nina Tuhan, ya, kala Israel, adi atendu jera, banci kamreh mulih kendahiaku, adi iam bengkendu gana-gana si ciga ateku, dengan kemalangan man bangku. Ketetapan geluh, ya, sinin lebih maka sidah terdauhan mah. Ayat 2. Maka banci kam bersumpah ibas gelarku. Maka kerina bangsa-bangsa mindo pasu-pasu man bangku jenari ipujina aku. Ayat 3. Nina Tuhan kempak kalak Juda ras kalak Jerusalem. Kanina jenda. Tenggalai jumandu. Silenga i tenggalai. Ola kamnuan i tengah rambah duri. Kata di bata enda banna perumpamaan kalak perjuma. Uga kap du kalak perjuma. Biasana kita nuan adi nuan jong jenda tah nuan pagi uga si bancarana. Si babat saja perne misi suan jong. Uga ada si ban. Kaikin beda na babat rentes iya ras tenggalai. Adi tenggalai gua. Kuda atas surat nama. Rebali iya. Ngombagas itu. Maka surat pernandai enggo ibalikkan. Ngo kuda surat na. Maka lanai bobaci turah. Kai maksud na jenda katakan na bagi. Ya, nina Tuhan kempak kala Juda ras kala Jerusalem. Tenggalai jumandu silengai tenggalai. Ola kamnuan tengah rambah duri. Kuakak melalakal kita kala Kristenenda. Nuan tengah rambah duri. Bukan maksudna
Lenga tading kena gana-gana nandai, sembah naka Tuhan Yesus. Ertotokaya man Tuhan Yesus, sembah na dengakang gana-gana nandai. Peraturan nanggeluh peka endo, peraturan gana-gana dengang. Tandukan peraturan gana-gana. Iya, ulah kamar dalan troh, kaini na pengkerahan ni troh lantaran ni. Adinuan pagi kam berenakan ka ban kalah je tanda-tanda na bagelah haklo kuang kakal bage tapi enda ma aturun geluh aturun gana-gana jeda nga yang geluh tapi wari minggu ku gereja kaya Tuhan Yesus ning kala Tuhan Yesus ni naka katakan di batas kalindaman banta. Kau kak ngerana kal di batandai man banta gua nandai. Tenggalai lah jumandu, silengai tenggalai. Oh lakam nuan tengaram baduri. Ya, cikep perpadanan durasaku Tuhan. Oh kalak judar Jerusalem, cenari. Ndesken diri induman bangku adilah bage. Gara ma pernembehku. Erkiteken perbahanan du si jahat. Janah lalit sekala pe singasup nimpetisa. Denggokin kari tamakan di batandai kita ku neraka isekal pilanai bongasup nimpetisa api neraka ndai. Ise pilang ngasup padarat kita jenari. Sanga kita ngeluhen dalah ukurkan. Maka babana kita kari ku surga. Adegit kita milih iya. Jadi jenda bas KKR tenda lasiban meriah-meriah. Tapi rukur kita gelajah pagi sidat kriahan setutu. Lang bacing kuban kak do meriah jenda. Tapi lah kari sidat jah. Mati radio perjanjian na. Maka reh iya kukutan tenda Gunung Seribu enda. Gelaban cimbaga siukurkan karena kegeluhan sirasa lalap ndai. Uga maka banci kita lanai ikuasai setan. Ndai setan ndai ngusitan ndai. Ya, ia jakin keringan na setan ndai ia neraka. Bandibatan neraka ingan setan ngelaw ingan manusia. Tapi dir sada kamera setan ras makam jah. Surga ingan dibata, adi sanga kam geluh ras dibata ndai kamar sada ras kang kita pagi jah. Lanai terganggu gugat Mabage? Iyalah nga bo jelas saman banta mabage. Mundur kita sitik ku pasal telu. Gelah banci kersida surah-surah di bata jenda ma. Sinin ayat 10 siwa. Pasal telu ayat 10 siwa. Bas bukun tenda lalit ya. Sinin jenda. Takukekan manjar-anjar. Nina Tuhan, o Israel ateku. Kualoken kam jadi anakku. Kubreken ateku negeri. Siseh kal ulina. Menegeri si mejilena. Ibabo doni enda kerina. Ateku maka erbapa kaman bangku. Jenarindigan pe olanari itundal kendu aku. Ayat 20 katakannya. Tapi baliras sekala andhara sila setia bagai mekamla setia man bangku aku Tuhan kap singerana adi nga sajenda lebih syukurkan kai kap doen dartina ngo pasu-pasu di batandaya tena kita berekena atena man banta si menghulina kal bas doni enda. Tapi banlah kita setia. Bagi ndehara sila setia di nandai mah. Malah bukan begelut. Engkan maka begelut ni engku. Lah katakan agenda perbulangan sila setia. Langtah buen nga perbulangan enda sila setia. Tapi bagian mina pustaka si badia.
bagi dahara sila setia, bagi mekam. Artinya kai, la terpasu-pasu aku geluh. Malah sedap megisa. Bandosan tak kata kena. Maka nindukari, adi beribadah kam, 3 kali nari ngesingetkan dosa. 3 kali nari ngesingetkan. Gelaula kam ersadar segana-gana. Lalah kam ngoi puji-puji, sanga kam beribadahe. Sirbanca kam kari gedap. Enda meateta, ras-ras kita jenda, raduseh kita ke pustaka si badia enda, sinene. Ulan de cakap dusi keleng-kelengan. Ulan de cakap kendusi keleng-kelengan. Ade radukun neraka dengan perdalanta. Kai de cakapkan, uga maka dosan tandai ia lemi, uga maka kita ersada, ras dibatasi meganjang nandaika. Elah syukurkan. Maka kari ia mereka pusuk simbaru, banci kita si keleng-kelengan. Lang adi radu kun neraka dengar, radu gelap dengar, bagi sindai, ugami kak duningin si keleng-kelengan ya. Ugama kak dunina kalak si gadarandai, kalak si setanandai, adi ia pilanai buruis, ngeingan nape ngombes kuburna. Si keleng-kelengan kita nak ningin kah? Erukur kita, ndigan pelabo banci jadi. Kecuali encage ipepalem Tuhan Yesus ia, ngobdauh ia setan nandai. Mulih kam ku tengah-tengah keluarga. Nunggu gini nak? Rekai. Turikan perbahanan di bata manbana. Kai singgoban di bata bas geluh nundai. Turikan. Maka kita pekari, banci siturikan, encah si tadingkan gana-ganan tandai, sidat pasu-pasu di batandai, bereken si mahuli nandai kalman banta. Kaikin kak si mahuli na kalman banta di kalak perdosa ya. Tanduka, si mahuli nakal man banta kalak perdosa enda, mepengalami dosa. Labo duit. Labo kesehatan, labo umur gedang, lang, tapi pengalami dosa, gelah lanai kita ngeluh bas dosan tandai, enggorembak kita ras di batandai, MC penting nak kalman banta. Rukur-rukur kita kari, mulih kita kari, pagi si sambung kamu bagai, baci kasih tambahkan, tapi sekalian lebih ngosidat 2 bagian. Si pertama ndai ngusitah isi si meganjangna, si tandai di bata, si tandai malaikat, ya, si tandai ka setan, magendai, si tandai ka manusia ndai isi kina kuenda, kaikel pela banci kuban, labulit gegehku, adilakin resada res Tuhan Yesus ndai, ate setane kal ngaku. Jatuhkin kamli setan, malabulit dari. Enggo cocok kalkap pinangko dikatakan dulalit pinangko. Ula ro rumah ndu. Ampar-ampar banjemas ndu lolit pinangko. Mabagikin, sa kita daga musur tebu-tebu. Setan ni lolit ulo biar nina. Cocok kalkap setan. Pustaka si badia ngatakan ca lit setan. Lit kuasana, megegaya, rantai pemurah, rantai besi murah kadang retap kensa. Maka nintandai, resada kita res Tuhan Yesus ndai, maka ngobanci kita kari, lana ya pangdeher. Ban goje si meganjang nandai. Teruskan coba sinen jenda. Ya, ayat 21. Di atas uruk-uruk terbegi sora megang. Kala Israel nerkuh mindo penampat. Erkiteken enggo ipilih nadalan simbengku. Bankai makai nerkuh. Bankai makai menderita.
ban pilih na dalan simbengku. Maka ulah tendu mama ngadir sadar dengakin kam ras gana-ganandai menderita ngegeluh ndu. Ideh kena ngekam lalap, itebu-tebu na ngekam lalap. Padahal di batanda gua nandai berekenakal ate nasi menghuli naman banta. Tapi di sitagangi gana-ganan tandai di batandai lah kita paksana. Engkai makalah paksana sebab lah kita robot jadi kena. Manusia si berpikir kita jadi kena. Terkendu milih sa apa isi benar, apa isi silang, apa isi kelengikam, apa isi silang. Eka makasih bukakan mata anta sekalenda. Mancinga, ngondekah kita jadi kalak Kristen dai. Ngondekah kita ngeluh. Ya, sidenkah geluh ta. Berat ngesiakap iban gana-ganan tandai. Dah kena kita lalap. Adik kami pemerintah bagi. Sekalenda implinsaan. Kapuri belo. Pagi ngok kagruduk beltek. Kapuri belo. Malam ngelalap tapi rek lalap. Maka dia dengar jemina pengalun nu telah kampung ngakam kerlalap. Sihir ngakam kerlalap. Pengalaman kungi. Adik kam karilangnya, ukurkan ka bagi. Enda kebenaran. Gelaban kita kari ras-ras ngukurkan ca payo, adilah kari kandu payo ya, mabebas nintan dayari. Lah si paksa-paksa, enda bebas. Coba akan kari syukurkan. Lalah menderita dengan kamban. Ulah kam lupa, di batandai pasu-pasuna kalatena kam. Berekena kalatena si menghuli naman bandu. Tapi ban lakam git sirang ras gana-gana dundai. Eije me latar pasu-pasuna gelukundu. Ia campur-campur langgit. Tuhan Yesus nailah bonggit nomor 2. Nomor sada ngemaka iang git. Pangkam milih sa. Apa pilih ndu? Adi pilih ndu gana-gana dah. Silakan je kam. Entah Tuhan Yesus dah pilih ndu, je kam. Cuman gua katakan nandai. Maka katakan nandai jenda. Ku berikan man ateku man bandu. Kai katakan nandai jenda. Negeri si sekal ulina. Menegeri si majilena. Iba bodoni enda krina. Si mekhulina layang git rahanahan. Si mekhulina kaltena berekenna. Tapi lit syarat na. Kai syarat na. Ngit kam milihia. Ngalo kenia jadi di batandu. Syarat na kai. Tadingkan di batandu si deban. Ula kari baginda hara sila setia nadai. Layang git. Nah bagi? Uga keputusan entah. Kari syukur-ukuri mo bagi? Lebih katakan na sebagian sada berengian da kita rukur kari. Lah kepikan banci. Aku bagi-bagi saja jadi kalak Kristen. Lah banci. Uga ada geken. Harus lit keputusan pilih. Entah. Enda. Wah maksudnya gana-gana dai entah Tuhan Yesus dah. Lah bacilah ngambangkan dulu be. Bagaimana? Ngo bicara persada gia gua kin Tuhan Yesus ninta ka. Kam git bagai. Balah kita perbapaan. Majelas kita longgit. Adina pernandenda lah setia. Bagi kapi sebaliknya. Pernanden dia maluga kandung git perbapan na lah setia. Apa kakak ndu di batandai di batas si badia. Ya.
Di batandai tuhu badia. Malabo yang git ipersekutu. Ras di bata si deban. Jelas kali langgit. Ada ogendo kare ulangan pe bagi kang ulangan pasal 5 ayat siwah ka katakan. Aku dibatasi percemburu nina. Bandu gana-ganando. Aku dibatasi percemburu. Digan dulu kam nambahku je. Percemburu Tuhan Yesus dai. Percemburu di batan tandai. Engen catena sinembah nakal. Adi dosandu nangko. Dosandu bual. Iya kari nampatisa. Ya, singit kena jenda, maksudku. Bereken na kari pusuk simbaru, gelabanci kita, ngeluh bagi singen na Athena. Tapi adi sadenda, suruh na kita milih. Pas bagi kala arjabu ban nama. Malanay bolit, pilihan du si deban. Bagi kinder jabu ari. Malah bukan dusungkun na. Digan pe kampagi ular bual ya. Digan pe kampagi ular kisah redakannya. Digan. Labo penting kali. Si penting nakal kai ka ando. Malalah lit si deban. Wakapas perjabun si penting na. Hadi sekali 2 kali. Lah sikap bandu tang rendunakan. Labuhe kalakar dalam dan nambah. Tapi dia setia gua. Wakap sekali saja meserang maafkan ca. Nembah kagara kal pusuk na. Apa dengar kap du di batanda. Maka endam nomor sada. Pangkam lanai erdibatakan si deban. Enda mekatakan na adibas pengogen tenda sekalenda. Jana enda mepusuk di bata. Si baba kami enda, si katakan kami enda pusuk di bata kali. Okay? Nai arah nabi yang rana. Pengogen tesyarah lebih endahai, langsung yang rana. Genduari, ngerana ma iya arah gerejana. Arah suruh-suruhan nama bagai? Iya. Maka ngosi bagi sekalian daras ras. Siolihika, ma bagai? Teruskan kaning kumin. Ayat 22 terakhir jenda katakan. Mulihlah. Okam kerina kalak singgo papa. Aku si pepalam kam. Dengan mahanca kam setia. Adinggit kam mulih. Ikep-kep na. Adinggit kam nadingkan gana-gana dundai. Maka ikep-kep na. Tapi dilalit keputusan sade. Ula siarapkan kita kep-kep na. Ndigan pelabu yang git. Itu lah kal. Lah yang git ipersekutu. Ipersada. Ras kuasa-kuasa si deban. Mengatakan cadibatan tandai badia. Sebab ia ngisi ngasuk ngkelingi kita. Adi campurkan du gua. Yang karima suma susah. Kalakah ndai kerdak pujin. Lakin yang git pet. Tabiat dibatai. Maka coba kerukur kita. Aku pange. Maka katakan ada bas pustaka si badia. Kalak percik-cik ku neraka nina. Uga masuk na kalak percik-cik ka andu. Silapang darat bermi. Labue percik-cik. Percik-cik maksud na bas pustaka si badia. Silapang mutus kenca. Milih Tuhan Yesus jadi di batana. Percik-cik. Biar ni yang ngenin begu. Asangkan ngenen Tuhan Yesus. Percik-cik. Maka kalau si percik-cik ku neraka nina. Labu percik-cik je dalam biar rubat. Labu bagai maksudnya. Nggak salah. Tafsiran ta. Tapi kaidah ke. Percik-cik maksudnya je. Lapang mutuskan ca Yesus di bata. Percik-cik. Yang danda lebih sulih ya. Mulihlah okam kerina kalak singgo papa. Uganda perpapa na. Lit gana-gana ta. Si sembah gana-gana. Si tundalkan di batandai. Maka dilo di bata kita mulih. Denggit kita kari.
Ya. Ngopayo kal lebih-lebih di batandai. Si tadingkan gana-ganan tandai, si ban keputusan ta. Tuhan Yesus, kam kuban di batangku, kam ngesi maganjang na. Kam ngesing kelengya aku ninta, keputusan gelaran na. Makaban kala arjabu piban perpadanan na. Ula kari kamar jabu cabandu perpadanan du, ras di batandai lah bandu perpadanan du. Banlah perpadanan. Ya, maka nindai jemak perpadanan du, aku ras aku Tuhan. Mau bagaimana nindai? Jemak kari ading go bandu. Adi lo pernah kamar padan ras Tuhan? Ras setan nge kamar padan? Kalah jemak. Wakap kun rakang kam kerbaban. Labu kuakap kun rakang kam baban. Ma jelas siban berita anta. Enda mengatakan najenda ya. Siluhis kenar pasal 4 ndai ma. Ayat sada. Nina Tuhan. Kala Israel. Adiate endu jera. Banci kamreh mulih kendahiaku. Adi iyang bengkendu gana-gana si ciga ateku dengan kemalangan man bangku. Lit penungkunan du. Enda kata Tuhan. Iblas kenam berendaman Nabi Jeremia gendua riseh man banta. Aku dekah memberenda jadi kalak Kristen. Tapi labo pernah ku begienda. Maka sang aku begienda sengget kalaku. Lit kepi kata di bata bagienda ritik. Maka aku pernah lupa. Harus kepeken buat keputusan. Labo baci, ada rajin kita ku gereja. Rajin kita perpulungan. Lengah lae suruh najenda. Malah kata kena bagai, Nina Tuhan, kalak gunung seribu, malah bagai Nina. Adia tendu jera, rajin kam ku gereja, rajin kam perpulungan jabu-jabu, lah bagai Nina sih. Tapi sadakal si pindona, ambangken gana-ganandu si ciga ateku. Ku gereja kakak ndu kita jimat taka pelit je. Mau bagai? Aku merendali ngajimat. Ku gereja ngaku bagai. Ngit ngekak ando di batanda. Lang, ada si bagian. Mau bagai? Keri penjelasan naman banta. Gelaban si kita rukur. Kam lanali jimat ando. Lanali gana-gana ando. Lanali sembah-sembahan ando si deban. Bagi kata penghotbah tasyarah lebendai. Motong manok kam. Lagi pahana kal tak beri kendunang kira-kira na lagi ya. Rukur kita bagai. Dia mau pahana kal. Maka murah kal ngatena. Motong manok pekan dulu kabo 2 kali per tahun. Pahana kabre kan. Kami pinai bagai maksudku maka kutah kanam bungsa. Tamakam kan 2 bulan mari bagai cibal dina. Adi bagi dengan ngecaranta. Malah buka penduk kita. Ngit Tuhan Yesus ndai ngalokan kita. Lah yang ngit. Maka kari syukurkan. Uga ada ge. Mau ge? Bersih kita. Uga perbersih na. Tenggalai jumandu silenga tenggalai. Laba cibabat saja. Ya. Harus tenggalai. Maksudnya tenggalai gua. Gargari terus kulumari doa. Lana li jay. Tenggalai. Ula kari. Iya. Aku jimat kulolik ku baba ninta. Memanglah si baba. Tapi 3 kali sadawari. Si tulihkan mo bagi. Iya. Lideng nga si ban. Bas ingan-ingan tertentu. Si ukurkan kari Ertina. Tenggalai jumandu sila nga tenggalai. Uga dagi. Tuhu dagi pusuh ndue. Tuhan Yesus nai nomor 1 sirkuasa si mimpin geluh ndu. Mabagi ya. Tenggalai gilaran na. La sembarangan kita. Babat saja amburkan bibit jong tenandai.
labo banci turah. Si turah kari gua, ada ngoi tenggalai, ngoi bersih kenia, ngomate dukut nandai, lanali je musuh na sinun. Maka ambur bibit na guja, ngomjile kari krina perturahna. Bagaimana firman Tuhan dai. Ya, ada laki nambang kendu gana-ganan doi, labo ang kandu kata di batenda. Elang, pagi reh guru si baso, mis nga kandu menarik. Bagaya. Maka syukurkan, endang goreh, berita si meriah ni, endang berita si meriah. Engkai maka berita si meriah, si turikan si meganjang nandaikel. Si rek surga narindai ia mesti meganjang nakal pang ia mereken jaminan kegeluhan setutuhu. Kain nandai, ku bereken atiku man bandu, doni bagin donienda, si sekelulina, si makulina kal. La tanggung-tanggungin ang kelengisa. Embok ti kekelengan, si makulina kal berekena. Berekena Tuhan Yesus ndai man banta, anak nasi tonggal ndai kal berekena. Mau bagi kinenda? Guna kai, guna pengalami dosa. Gelabanci kita resada rahasia. Lali penungkunan do, mulai hita. Setengah 10 dah kam. Nggo 2 season no ge, nggo 2 kali kita sebegin kata di batandai. Sadangi ko kat tujun na. Apa ge? Galabanci tading kendo gana-gana dundai. Adi pilih hendukin Tuhan Yesus na. Sinin mekar kupudi warienda. Uga perkembangan du jenda anak gunung seribu enda. Litnya si milih Tuhan Yesus dai. Entah tetap kambas gana-ganandu. Keputusan gobas kam. Ya. Hadireh pagi Tuhan Yesus ndai. Kalak sirsa daras gana-gana. Tamana mapagi ku neraka. Ije pagi lanai bu kita banci si person. Lang penindu pagi di jah kini ngandu. Berarti ege penggurundu selama kam gelu. Maka ukur kene ulah terselibe. Mau bage? Lana liman tambahan ta? Adilan elit. Ertoto kita. Anggo ibegi kami sora di bata kami ndai. Ibreken dua tendu si mehuli nakalman kami. Tapi banlah kami setia. Elit dengaka di bata kami si deban. Gana-gana kami ndai. La kami terpasu-pasundu. Makar lebuh kam. Adiaten du jera. Pancing kam reh nindu. Tapi syarat nagla yang bengken kami gana-gana kami. Bujur Tuhan Yesus bagi kami. Berita si tuhu-tuhundai. Berita si reh na ibas di batanari berita keselamatan. Pasu-pasu kami si megikan sorandu enda. Galabanci buat kami keputusan. Adireh kami kukam tadingkan kami gana-gana kami. Bandage galabanci lid kami singangkai perkataan duwe. Bujur Tuhan Yesus, pagi teruskan kami dengan kajian pulung. Banlah, gelah lid pengangkan kami simbaru. Jangan lid kesempatan kami. Ibreken du gegeh kami guna rehka ibas perngisi pepagi. Ibas gelar Tuhan Yesus, kami ertoto ras ngatakan bujur. Amin. Bujur man bantah. Pagi kari jumpa jenda dengan kita. Enda mau pengharapan kami. Kami meriah ngakak kami jumpa ras kamu.